So migo, may naadlaw sa migo, no? So maui pabangon ito durante pita. So abiyan na tong biranda bita na huna tong views diri sa Japan. Oy, diara, kanindo, sam hugawa. When migo, people nung subudang tanan sa tong vlog. Naon da ko i-share ninyo paminawama yung wala to sa kinabuhi. Pero nam kaon sa tano. Sige ni tatapakaon. O ay na pangutan na yun sa nakupagkaon, didelater ko na. So sige na magsubunat amigo, inabi plang hinay ta. Usak baka katawo nga nagduha-duha pa kung unsa gyud purpose imong kinabuhi. Parehas nako sa ako mga nagian ni mga niaging adlaw diri sa Japan. Daghang problema ang naabot sa akong kinabuhi. Problema sa love life, gimingaw sa pamilya, niubos ang yen, ug uban pa daghan kayo. Ako usahay magahinuktok. Unsa gyud ang purpose nako diri kalibutana nganong naabot ko diri. Hantod nakaplagan nako ang pulong sa Ginoo diri sa Biblia. Ecclesiastes 12:13 nagaingon. For this is the conclusion of everything. All has been heard. Fear God and obey His commandments. For this is the duty of all mankind. Mao na migo, ayaw pa ginahinay migo. Ayaw pa da sa imong mga problema kung unsa man imong mga naagian karon. Matakot ka sa Dios at sundin mo ang kanyang utos sapagkat ito ang katungkulan ng buong tao. Mao na ang purpose nimo aning kalibutan amigo. Nganong natawo ka? Dili kay unsa imong mga ginahuna. Wala am koy kwenta, wa am koy ayo. Naa kay ayo migo. Buhata. Buhata migo ang naa sa Biblia. Bisag unsa man ang imong buhaton aning kalibutana, ganahan ka magtukod og business, ganahan ka mo abroad sa manako, ganahan ka magbag-o sa imong kinabuhi, or bisag unsa nga ganahan ka mulambo sa imong kinabuhi, bisag unsa imong buhaton. Sa Biblia nagaingon, Mateo 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Sapagkat una mong hangarin ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng ito ay idaragdag sa iyo. Ayaw padala sa imong mga kabalaka o paghunahuna kung unsa imong kaunon ugma, unsa imong sulobon ugma, unsa imong buhaton ugma, kay ikaw wala nakahibaw unsay mahitabo ugma. Nagtigom ka og bahandi aning kalibutana, aning mga kwarta, pero hunahuna amigo, kanang mga butanga nga bahandi nga imong gitigom, dili na nimo madala dito sa kahitasan. Ug matubang ka sa Ginoo. Magtigom ka og bahandi dito sa langit, dili diri sa kalibutan. Kay kaning kalibutan lumalabay lang. Tanang butang diri lumalabay lang. Ang tanan nga nahigugma sa kalibutan magpabilin sa kalibutan. Pagtigom og bahandi sa kahitasan, ayaw sa kalibutan. Mauna kung unsa man imong buhaton, unaha gyud ang Ginoo migo. Ayaw pag hinahinay, abi plang hinay ka. Mao na ang kaaway ay hinay ning bataa. Ayaw pag hinahinay. Ayaw migo. Unaha pirmi ang Ginoo migo. Bisag unsa man imong buhaton. Unsa ang imong purpose sa aning kalibutana? Unsa imong angay buhaton? Tanan-tanan. Tawag kaniya kay naara siya kanunay. Ang imong kabalaka dili makadungag bisag usa ka minuto sa imong kinabuhi. Ayaw padala sa imong kabalaka. Tawag kaniya, duol kaniya, dawata siya. Ayaw pag hinahinay migo. Ayaw pag hinahinay.